Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Viola Zadestiara. Can call me Viola. NIM 855749985. Here I will explain about chapter 5 material in the English module book. Then I will tell you about my experience. Chapter 5 Food and Money. Makanan dan uang. The number 1 is shopping for food. Supermarket. Berbelanja makanan di supermarket. A. Supermarket. We certainly already know supermarket, right? Beside the big supermarket there is a small supermarket which is often called the main market. Kita tentu telah mengenal supermarket, bukan? Di samping supermarket yang besar, ada supermarket kecil yang sering dinamakan minimarket, misalnya Alfamart dan Indomaret. To remind mastery of vocabulary about food, the following is an illustration. Untuk mengingatkan penguasaan kosakata tentang food, berikut gambarannya. Where can buy it? If shopping in a supermarket, we must know which part of the supermarket to go to get the thing to buy quickly. The parts of the supermarket include di mana kita dapat membelinya. Jika akan berbelanja di sebuah supermarket, harus mengetahui bagian dari supermarket yang harus dituju untuk mendapatkan benda yang akan dibeli dengan cepat. Bagian-bagian dari supermarket meliputi A. Bakery section, B. Dairy section, C. Product section, D. Meat department. If you want to buy a can of bread, go straight to the bakery section. If you want to buy meat, then go to the meat department, and so on. Jika akan membeli segala macam roti, maka langsung mencari di bagian bakery section. Jika ingin membeli daging, maka akan menuju meat department, dan seterusnya. Apa yang disebut adjektif itu? Adjektif adalah kata sifat yang biasanya berfungsi menerangkan kata benda. Berikut ini contoh adjektif. Nice, enak. Good, baik. Large, besar. Cheap, murah. Expensive, mahal. Tasty, lezat. Fresh, segar. Wide, luas. Delicious, nikmat. Big, besar. Small, kecil. Adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Contoh: Orange is nice. Union is cheap. Apple is small and melon is big. Meat is expensive. Simpulan bagaimana menggunakan komparatif dan superlatif dari adjektif. Yang pertama, kata sifat yang terdiri dari suku kata mendapatkan akhiran er pada bentuk komparatif dan ditambah est pada bentuk superlatif. Contoh: smell, smeller, the smellest. Yang kedua, kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan berakhir pada konsonan, konsonan terakhir diulangi. Misalnya, fat, fatter, fattest, big, bigger, the biggest. Yang ketiga, kata sifat yang berakhir pada suku kata yang berakhiran pada y. Y ini berubah menjadi i, kemudian ditambah er atau est. Misalnya, happy, happier, the happiest. Yang keempat, kata sifat yang berakhir pada huruf e.
langsung ditambah R dan ST. Misalnya, let, letter, the latest. Yang kelima, kata sifat yang mempunyai bentuk komparatif dan superlatif, tidak beraturan. Misalnya, good, better, best. Yang keenam, kata sifat yang lebih dari dua suku kata yang menggunakan more dan most. Misalnya, more expensive, the most expensive. C. A kilo of. To state the number of size of object that cannot be counted. It is done by stating the number of measurements used by the object. For example, kilos, liters, meters, a bottle, a glass, or a can, and so on. Untuk menyatakan jumlah ukuran, benda tidak dapat dihitung dilakukan dengan menyatakan jumlah takaran yang dipakai benda tersebut. Misalnya kilo, liter, meter, sebotol, satu gelas atau sekaleng, dan seterusnya. The number 2 is shopping for food. Traditional market, pasar tradisional. There are three ways to ask whether the seller has the whom we are going to buy or not. Namely, 1. Dengan ungkapan have you got bla 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 bla. Have got artinya memiliki, sama dengan makna kata have yang artinya juga memiliki. Jika menggunakan kata have saja, maka seperti kata kerja lainnya dalam membuat pertanyaan dengan kata bantu do, sehingga menjadi do you have bla 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 bla. Di samping itu, Anda juga dapat menggunakan ungkapan dengan might I have bla 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 bla. Grammar focus. Some and any. Some digunakan pada kalimat positif di depan kata benda jamak atau uncountable noun, sedangkan any digunakan pada kalimat negatif dan kalimat tanya. 2. Cara lain untuk membeli sesuatu adalah dengan may I bla 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 yang dapat diartikan dengan bolehkah. Di samping menggunakan may I, dapat juga menggunakan can I atau could I yang maknanya hampir sama, yaitu dapatkah. Misalnya, may I have bla 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 bla, can I have bla 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 bla, could I have bla 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 bla. Penggunaan can dan could dibedakan dari segi formalitas. Could lebih ke formal daripada can. Untuk menjawab pertanyaan pembeli dapat dilakukan dengan ungkapan how many would you like atau how much would you like. Jika benda yang akan dibeli dapat termasuk countable noun, maka gunakan how many dan how much untuk uncountable noun. Cara menanyakan harga, how much is the bla bla bla, tanpa kata kerja. How much does this bla 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 bla. Many digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung, sedangkan much untuk benda yang tidak dapat dihitung. The number 3 is at the restaurant. Yang pertama, to reserve a place at the restaurant. Untuk memesan tempat di restoran. Have you got a table for 2 or 4 or 10? Apakah ada meja untuk 2 atau 4 atau 10 orang? 2. Order food on drink at the restaurant. Memesan makanan atau minuman di restoran. May I see the menu please? May I have more coffee please? May I have tea without sugar please? I'd like some fried eggs please. Saya mau telur goreng, tolong.
I'd like a cup of tea please. Saya mau secangkir teh. Coffee please. Kopi, tolong. Yang ketiga, waiters restoran dalam melayani tamu. A. What would you like to eat? Apa yang ingin Anda makan? B. May I take your order please? Bolehkah saya mengambil pesanan Anda? Yang keempat, pola-pola kalimat permintaan. Sentence pattern. Could you give me some more coffee? Bisakah kamu memberiku kopi lagi? Could you bring me some tomato juice? Bisakah kamu membawakanku jus? Yang kelima, pola-pola kalimat penawaran. Offer sentence pattern. Would you like some coffee? Apakah Anda mau minum kopi? Would you like something to drink? Anda mau minum apa? Sebagai contoh dialog, Key. Have you got a table for two? R. Yes sir, over there by the window. Key. May I see a menu? R. Would you like something to drink? R. Yes, I will have some avocado juice. Sekian penjelasan dari materi bab 5 yang ada di buku modul bahasa Inggris dari saya. Okay, after explain the material, I will tell you about my experience while camping. I will start the story, okay? My experience at camp in high school. When I was in the 1 SD grade of high school, my school held a campsite at the campground. This camp is mandatory for all 10 grades. Pengalamanku saat perkemahan di sekolah SMA. Pada saat aku duduk di bangku kelas 1 SMA, sekolahku mengadakan perkemahan di bumi perkemahan. Perkemahan ini wajib diikuti seluruh siswa kelas 10. Prior to holding this camp, all 10th grade were very active in scouting activities which were held every Friday after school hours were over. Many stubborn students don't want to take part in scouting activities, so that every Friday the school study hours are over, the security guard always keep the school gate tight so that no 10th grade student go home, because 10th grade students are required to take part in scouting activities. Banyak siswa yang bandel tidak mau mengikuti kegiatan pramuka, sehingga setiap hari Jumat setelah jam belajar sekolah selesai, Pak Satpam selalu menjaga ketat pintu gerbang sekolahan agar tidak ada siswa yang lolos pulang karena diwajibkan mengikuti kegiatan pramuka. A week before doing the camp at the campground, we were divided into groups of 10 to 12 people per group. Each group deliberated to prepare what needs to be brought during the camp. 2 days before the camp arrived, all students with their respective group surveyed the campsite to prepare the place where our tent will stand. All students with their respective groups carry out community service, cleaning the place according to what has been distributed. 2 hari sebelum perkemahan tiba, seluruh siswa dengan kelompoknya masing-masing mensurvei tempat perkemahan.
untuk menyiapkan tempat di mana tenda akan berdiri. Semua siswa dengan kelompoknya masing-masing melaksanakan kerja bakti membersihkan tempat sesuai yang sudah dibagikan. The day of the camp arrived, my father took me to school with the necessities that were my responsibility. We gathered at school first. Then we went to the campsite. My group and I went by car. We are happy to be camping. Aku dan kelompokku berangkat naik mobil bak. Kami senang karena akan berkemah. Arriving at the campsite, we began to tidy up our belongings. Then we carry out scouting activities according to a predetermined schedule. We did many activities while camping, such as getting up early before dawn to queue for ablution water. The bathroom, there are only 2 bathrooms, one for male students and the other for female students. Then do other activities such as cooking, ceremonies, gymnastic, competition, hiking, learning materials, and others. Kami melakukan banyak kegiatan saat berkemah, seperti bangun pagi sebelum subuh untuk mengantri air wudhu. Kamar mandi di sana hanya ada 2 buah kamar mandi saja, yang satu untuk siswa laki-laki dan yang satunya untuk siswa perempuan. Lalu melakukan kegiatan lain seperti memasak, upacara, senam, lomba-lomba, hiking, materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Something terrible happened. For 3 days in a row we camped. At sunset there was always someone in a trance, but only 1 or 2 children. When this tragedy occurs, all of us students are always gathered together in the field. No one can go anywhere. This situation is used to explain learning material until bedtime arrived. So when we returned to the tent, we had to sleep. Ada kejadian yang menyeramkan dalam 3 hari berturut-turut kami berkemah. Saat maghrib selalu ada yang kesurupan, tapi hanya 1-2 anak saja. Saat tragedi ini terjadi, kami seluruh siswa selalu dikumpulkan jadi satu di lapangan. Tidak ada yang boleh kemana-mana. Situasi ini dijadikan untuk penjelasan materi pembelajaran sampai jam tidur tiba, sehingga saat kami kembali ke tenda, kami harus langsung tidur. In 3 days, we all didn't shower, just wash some parts of the body only. During hiking activities, it rains so that the trip is more exciting and challenging. Dalam 3 hari kami semua tidak mandi, hanya mencuci beberapa bagian badan saja. Pada saat kegiatan hiking, turun hujan sehingga perjalanan semakin seru dan menantang. Sometimes our parents come to visit us and bring us food, but you can take too long to visit. I did not expect this camp to be a very exciting and fun experience, very different from the camp when I was in junior high school, because in middle school I only camped for 2 days and 1 night, while in high school it was 4 days and 3 nights. And when we were in middle school, we didn't sleep in a tent but in a classroom. Tidak kusangka perkemahan ini menjadi pengalaman yang sangat seru dan menyenangkan. Berbeda sekali dengan perkemahan saat aku duduk di bangku SMP, karena di SMP aku hanya melaksanakan perkemahan selama
2 hari 1 malam saja, sedangkan di SMA selama 4 hari 3 malam. Dan saat perkemahan di SMP, kami tidak tidur di tenda tetapi di dalam ruangan kelas. 4 days have passed, our camp is over. We packed up our things as we were going home. I came home happy, but I was a bit tired and maybe smelly because I hadn't showered in 3 days. When I got home, I took a shower, ate, and then took a nap. 4 hari sudah berlalu, selesai sudah perkemahan kami. Kami beres-beres barang-barang kami karena akan pulang. Aku pulang dengan keadaan gembira, tetapi badanku agak lelah dan mungkin bau karena sudah 3 hari aku tidak mandi. Sampai di rumah aku langsung mandi, makan, lalu tidur siang. Okay, a few stories from me about my experience while camping. Sekian cerita dari saya tentang pengalaman saya saat berkemah. That's my explanation and story. If there are many wrong words, apologies sir. I end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.